Amen. Hallelujah. May gabi mga Ekson. Amen. Andam na ba ta sa pagdaig sa tubuhin nga Diyos? Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord.
Down
Praise the Lord. Maigsoon, natay bagong nga buhaton karong kagabion ang kanang gi-arrange nga lingkuranan kay mga atong ang lingkuran jud i-assume na to automatic nga katong mulingkod sa luyo kay madaogon. So tawgon na to diretso ni Sister Juliet nagkahuman. Sa arita sa gi-prepare nga lingkuranan ug akong hatang panahon ni Pastor Arenda. Amen. So katong mga nagpaluyo. Okay, so praise the Lord. Inay mong tapad nalipay ko nga niya ka karon. Amen. Amen. So magamputan ninyo igsoon. Ginoo, salamat karong kagabhion Lord nga nagkatapo kami, maminaw si Muhang Pulong. Nagaampo kami o Dios nga ikaw maga-activate Lord sa among spiritual ears to hear your words Lord according sa among gikinahanglan karon. And thank you Holy Spirit Lord na imo kaming tabangan nga mutubo diha si Muhang Pulong. Salamat kayo Ginoo ug among gitugyan ang nahabilin nga oras. I-bless ang imong pulong karon Lord ug ang imong ubos nga lagad in Jesus name. Amen. Hallelujah. Kung magbasa ta sa Bible igsoon is makabasa ta sa word nga fear. Amen? Kinsay nakabasa na sa word nga fear sa Bible or kahadlok. Amen? Wala? Isa ang kamot. Okay, so usara ang isa. Magbasa ta sa atong Bible igsoon. So ang kaning word nga fear is ato ni siyang palawman or tagaan na to og deeper nga meaning. So ang fear nga word, ang Hebrew word ana is yera, meaning reverence. Unsa man ni ang word nga reverence in English? Okay, so ang word nga reverence, next slide, is a feeling of deep respect for someone or something. So kung maka-encounter ka og word nga reverence sa Bible, inigbasa nimo, meaning ana, fear. Naana siya'y deep nga respect. Dako nga pagtahod sa usa ka tawo or something. Mauna siya ang meaning in English. O kung arita sa biblical aspect igsoon, naatay word nga gitawag og reverential fear. Unsa man ni ang reverential fear? Ang next slide, reverential fear or fear of the Lord is a profound respect and awe for God, recognizing His supreme authority, holiness, and power. So kung ingon ta og reverential fear or fear of the Lord is naghatag ni siya og lawom nga pagrespeto og pagkahinganghang ngadto sa Dios, imong gihatagan og dako nga kahadlok nga may pagtahod ang authority sa Dios, ang iyang pagkabalaan ug ang iyang gahom. Sa simple nga word igsoon, ang reverential fear is naatay kahadlok nga may pagtahod sa Dios. Nakuha ra ninyo ang word? Ug ang aton title karon igsoon is Dios nung kahadlok. Inay mong tapad, Dios nung kahadlok. So napasabot nako ganina unsa ni ang reverential fear or Dios nung kahadlok. May kahadlok ka nga may dakong pagtahod sa Dios. Amen? Inay mo tapad. May kahadlok nga may dakong pagtahod sa Dios. Mauna ang Dios nung kahadlok. Kumuingon ta og fear igsoon, kahadlok, mga butang ni nga makapaigkang na to, no? Or makapahadlok na to, bisan unsa igsoon. For example, sa balay. Sa atong panimalay, naadyo tay kahadlukan. Kanang mga magulang pa nato or kitang mga anak mahadlok ta sa atong mama or papa. Or kundi kung ang atong papa is disciplinarian, mahadlok ta igsoon. Mo respect ta sa atong papa kay nganuman. Bunalan ta, mahadlok tang bunalan, mahadlok tang kasabaan, mahadlok tang di tagaan ug baon. Amen ba mga batanon? Or sa eskwelahan,
Mahadlok ta sa atong mga teachers, na adyo tayo teacher nga atong girespeto o gikahadlukan kay nganuman. Para nimo kung di nimo siya respetuon o di nimo siya kahadlukan, mahadlok kang hagbungon. Kisay na experience ana. Tungod kay terror kay ning maestraha. Or sa trabahoan, mga trabahante, maghatag jud kag respeto sa imong boss kay nganuman aside sa i-promote ka, mahadlok pug kang taktakon. Amen? So kana nga akong gipang-mention is normal ra na siya sa kalibutan nga nagtuyok nga atong giatubang matag adlaw. Pero as believers, as mga followers ni Jesus, ang kaning fear, Dios nung kahadlok, is nitahod ta nga may kahadlok sa Dios tungod kay nahigugmata niya. Amen? Ang kaning kahadlok, Dios nung kahadlok, akong balikon, is nitahod ta nga may kahadlok sa Dios tungod kay nahigugma ta sa Dios. Amen. Sa Bible igsoon, ang kaning reverence, pagtahod, is nalambigit or usani siya ka-feeling nato ngadto sa Dios nga nagkumbay ni siya og kahadlok, gugma, lawom nga pagrespeto, nga maghatod nato sa atong humble, mapainobsanon nga pag-worship ug obedience sa Ginoo. Dili na siya fear or kahadlok nga makalilisan nga nalisang ka sa Ginoo. Hala, dapat mabuti ko kay ngano makalilisan kayo ang Ginoo. Dili ni siya mao igsoon. Mao ni siya ang kahadlok or reverence nga imong gi-acknowledge sa imong kaugalingon ang pagkadako sa Dios, ang pagkagamhanan ug ang iyang pagka-righteousness. Ang kaning fear of the Lord o kaning Dios nun nga kahadlok igsoon is mao ni siya ang maka-foundation, mahimong foundation nato sa atong relationship ngadto sa Ginoo. Nganuman, kay kung naa kay Dios nun nga kahadlok, mao ni siya mag-guide sa imong mga actions. Amen? Kay kung naa kay kahadlok sa Ginoo uban sa dako nga pagtahod, before ka mo act, igsuon, imo sa ginang ipananghid sa Dios. Ginoo, sakto ba ni Lord? Makapahimuot ba ko sa Ginoo or makapasagmuyo niya? Mao ni siya imo guide sa imong thoughts, sa imong tanan nga imong panghunahunahon ug sa imong pagdaig sa Ginoo. Unsa may mahitabo sa dihang naatay Dios nun nga kahadlok igsuon? Makapamotivate ni nato sa pag-obey diha sa Ginoo o sa pagpahimuot niya. Maghatag-tag example sa mga Bible nga napakita sila og reverence ngadto sa atong buhi nga Dios. Si Joseph igsuon is nakainomdomong ang iyang mga igsuon is nangadto og Egypt tungod kay wala nay pagkaon. Unya na-promote naman to si Joseph, no. So ang iyang mga pag encounter niya sa iyang mga igsuon is wala nakaila niya, siya ra ang nakaila. Kung ikaw kahato igsuon, ikaw si Joseph, taga ka si balay, sa balay naman sa tabay, buot ka nga patyon, gibaligya pa jud ka nya, ikita nimo sa imong mga igsuon nga way mga pagkaon, unsaon ka nimo? Imuhang bawsan, di ba? Normal na nga kuan sa usa ka tawo. Pero ang gibuhat ni Joseph igsuon is wala niya panamawsi ang iyang mga igsuon, kundili iyang gipakita ang iyang pagka-Dios nun nga kahadlok ngadto sa Dios. Ug iyang giingnan nga ri naana siya nga, on the third day Joseph said to them, "Do this and you will live, for I fear God." Ngano ni ana man siya igsuon nga I fear God. Tungod kay mahadlok siya
nga mubuhat og dautan kay nganuman naa siya'y pagtahod sa Dios og kahadlok. Arita ni Job. Si Job igsoon is gitawag ni siya og tao nga mahadlukon sa Dios. Atong basahon ang iyang verse. Job chapter 1 verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was pure and upright, one who feared God and turned away from evil. So naay usa ka tawo nga nagpuyo sa Uz. Ang iyang ngalan si Job. Kanindot kahano kumauna ang atong ipangana to nga naay taga-saak, God of glory. Naay kahadlok sa Dios, naani Dios nung kahadlok. Or naay taga-ibo, taga-Leyte, taga-Bohol. Kaning tawhana kay naadyo ni siya'y Dios nun nga kahadlok. Amen? Nakabasa ta ganina nga ang word nga fear, reverence, is deep respect na ay lalom nga pagrespeto igsoon. Ug unsaon man tani pagbutang sa atong panahon karon, mga igsoon. Nga ang kaning pagrespeto makapakita ta ani sa simple act. Simple lang. Like for example, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Unsaon man imo pagpakita sa imong respeto ngadto sa Dios? Of course, number 1, dili matulog. Tanawa ko na imong tapad na tuog ba? Amen? Number 2, di magtabi. Kay ngano man igsuon, nagpakita ka og Dios nun nga respeto. Dios nun nga kahadlok. Nag-combine ang Dios nun nga kahadlok igsoon sa akong balikon, kahadlok nga may pagtahod sa Dios. Kung magwali na nga rin si Pastor matag Domingo sa buntag or hapon si Pastor Marlo, nindot kay katug no? Dili na panahon nga magkaunta or mag-inom-inom. Nganuman, sa simple lang nimo nga act, nagpakita ka og respect ngadto sa Ginoo. Or panahon sa practice sa praise and worship team. Okay ra siguro malate o kausa kay samot nagvalid ang reason, pero permente na gani igsuon, dapat atong ipakita nga nirespeto ta ngadto sa Dios sa simple lang kaayo nga buhat. Amen? Or while nag-word si pastor nga ri, nya nag-cellphone ta. Wa ta kapakita og simple nga respect ngadto sa Ginoo. Okay ra siguro mag-cellphone, nagbasa, mag-Bible or nag-picture. Pero kung mag-cellphone ganita yan, nihapit pa kita sa Messenger or ako'y delivery Shopee, Lazada, dili na po na maayo igsoon. Amen? Dapat magpakita ta og respect. In ana nga way, sa simple lang nga way igsoon, mahinay-hinay na tugkat-on ang atong kaugalingon nga morespeto ta sa Dios, nga may kahadlok ug pagtahod sa Dios. Pag-meeting na mo gabi, hapit na ko mahuman. Nag-meeting may mga officer sa Inlam igsoon. Nya, dili na ko mention na yang name kay ako ban kay baya. Kanang nayo sa kapastor nga na siya'y anak nga batanon nga lalaki. Yang kaniyang anak kanang naay uyab ex na niya karon. Unya ang iyang anak is in short giilad ba, gipangwartaan. Kay ang iyang ang katong uyab sa iyang anak mo text igsuon manghayo og kwarta. Unya ang naggasto tanan sa iyang anak kay civil engineer man siya, mga 350 to 400,000. Ing anak kadako. Ang iyahang nagasto para sa iyang uyab.
Nya well nagtabi ni nga pastor, niingon siya ang advice kuno niya sa iyang anak. Ano siya, pangita og partner nga faithful ngadto sa Ginoo. Kaysa dihang faithful na siya ngadto sa Ginoo, faithful pud na siya nimo. Amen ba mga batanon? Mauna ang gi-advise sa papa nga pastor. O karon ni ana din siya nako. Ana din siya ni Pastor James. Pastor James, nalipay gid ko nga kanang naay youth in Lamp Youth. Kay ngano para makakita na pud in taon ni ang akong anak. O kinsay mga available nga ra. Di lang ko mo mention og kinsa ha, kay basig inyong sightseeingan nga ra. Ngano man igsuon. Tungod kay maoy nabati sa usa ka papa nga gibuhatan siya ang iyang anak ug pagkadili matarong. Nya while naminaw ko, ana-ana din to si pastora, ang asawa ni chairman ba, na nagtapan ng miglingkod. Nana din siya, pastora, kanang ang ipaila-ila na sa inyuhang kanang youth leader. Nya ako huna-huna, lalaki ba nagamo youth leader? Unsaon man ako pag-ila-ila ni Sudalo? Kanang ita ba ito, kanang uya ba, ang katungkuan? Nya late na ko naka-analyze igsuon, nga ang iyaha ding gimin is si Alma. Ya si Alma kay kaslunon na bayarong Sabado. Basin murag mauyang naabtan ba nga youth leader. Nya samtang naghinukto ko igsuon, nya nagsulti ang mao nga pastor nga niingon siya nga pangita og babay or kaparis nimo nga faithful diha sa Ginoo. Kay once kung faithful siya diha sa Ginoo, faithful pud na siya nimo. Nya nagunahuna ko igsuon, nakaana ko ba akong gibutang ang akong kagalingon. Minyo nako ha, pero akong gibutang akong galingon. Kung ako siguro'y maasawa aning anak sa pastor, di pud ko mo ana nga kanang faithful sa Ginoo. Kay pagkabatan-on ako igsuon, ang ako yung prinsipyo is na ako'y Diyos nun nga kahadlok sa Diyos. Kay nga naman, kung naa kay Diyos nun nga kahadlok sa Diyos, naa kay kahadlok uban ang dako nga pagtahod sa Diyos, muresulta ni siya sa dili pagpakasala. Nga dili nimo gusto nga mapasakitan ang kasing-kasing sa Ginoo. Dili nimo gusto nga makahilak ang Ginoo tungod sa imong binuhatan. Ug tungod kay naa kay Dios nun nga kahadlok sa Dios, mo reflect ni siya sa mga tao nga imong gihigugma. Amen? Nga dili ka makasayon-sayon og buhat og sala pagpangilad sa imong uyab mangayo og kadako ato 350,000. Kay nga naman, naa kay Diyos nun nga kahadlok. Ug dili ka makadare pagbuhat ana nga dautan nga sala ngadto sa imong mga minahal tungod kay ikaw mismo ug ang Ginoo nindot ang inyong relasyon. Naa kay reverential fear. Diyos nun nga kahadlok ug pagtahod sa Dios. Ug nakaana ko, igsuon, pastor, sakto man na imong gi-advise sa imong anak, pero sa ako apod pastor, dapat kanang batan-una is naa na siya'y Diyos nun nga kahadlok sa Dios. Amen? Nakuha ninyo igsuon? Ngano man ang usa ka tao is mahimo man siyang ungodliness, unrighteous, dili matarong atubangan sa Dios. Kay ngano man nagpakita ni siya og kakulang sa pagtahod nga may kahadlok sa Dios. Kay kung ang usa ka tawo is naa siya'y kahadlok sa Ginoo, naa siya'y pagtahod sa Ginoo, less ra kaayo niya igsuon
nga mahimong unrighteous atubangan sa Ginoo. Kay nga naman, iya mang giuna siyang kasing-kasing ang pagpahimuot sa Dios. Dili niya gusto nga masakitan ang kasing-kasing sa Dios. Panultihon chapter 14 verse 2 igsoon. Unsa man di ay ni ang ato ang pagtahod sa Dios? Ang pagkamatarong maoy pagtahod sa Ginoo. Akong balikon, ang pagkamatarong maoy pagtahod sa Ginoo. Nga sa dihang righteous ta at tubangan sa Dios, nagpakita ni og pagtahod nato ngadto sa Ginoo. Ug ang pagpanlimbong maoy pagtamay kaniya. Hinuktukan ka nato igsoon, unsa ta kalalom ang atong pagtahod o kahadlok ngadto sa Dios. Sa simple lang, kato akong gipang example ganina, no? Pagpaminaw sa Word of God, unsa kalalom ang imuhang respect sa Word of God. Or sa prayer meeting, mga prayer warriors, usahay makatugta. Dili na siya ikalilong igsuon, kay niagi po ko anak. Bintaha, moana ba? Bintaha na lang ko kay ikaw may nagdaha sa prayer meeting. Pero pag batanon ako, igsuon, makatugid ko. Nga naman, kay tao raman ta. Pero sa dihang atong mahinuktukan ang Diyos nun nga kahadlok is mapakita nato igsuon ang atong pagtahod diha sa Dios. Ug mo resulta ni siya og nindot nga relasyon ngadto sa mga tao nga nagpalibot nato. Amen? Mo resulta ni siya og nindot nga relasyon sa mga tao. Kay nganuman, di man kay ka less man ka makasala nila, kay nganuman sa Ginoo pa lang daan, sakto naman ka. Na naman kay Dios nun nga kahadlok sa Dios. Ug akong balikon igsoon, ang Dios nun nga kahadlok sa Dios is kahadlok nga may pagtahod sa Dios. Last verse sa Hebreo chapter 12 verse 28. Magmapasalamaton kita ug simbahon ta ang Dios sa paagi nga makapahimuot kaniya uban ang pagtahod ug kahadlok sa Dios. So usara or mauni ang makapahimuot sa Dios nato igsuon. Ang adunay pagtahod ug kahadlok sa Dios. Amen? So ang kanidi ay reverence or referential fear is dapat igsuon ang kaninga fear kauban niya ang love. Kay lisod man kaayo nga mahadlok lang ka sa Dios pero wa day ka nahigugma niya. No? Lisod kaayo magsigira kag kahadlok sa imong papa, mahadlok ka bunalan, mahadlok ka kasab-an, di tagaag pamiliti, pero wa ka nahigugma niya. So ang kanidi ang Dios nun nga kahadlok is kuyugan ni siya og love. Magkuyog ni silang duha igsuon. Kaysa dihang naa kay gugma diha sa Ginoo, makabuhat ka sa pagpahimuot niya. Sakto ka sa pagpangalaga niya. Makabuhat kag sakto nga mga butang sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nganuman, naamang kay love. Nga para nimo sa matag desisyon nimo, Lord, maguyab-uyab na ko, Lord, di. Naaka imong girespeto ang will sa Ginoo diha nimo. Ginoo, unsa ang akong buhaton? Makapahimuot ni nimo, Lord, or di? Love man ta ka, Lord. Bahalag masakitan ko, bahalag di ko ganahan. Basta para nako di ta ka mapasakitan, kay love ta ka. Amen? Mauna siya igsuon ang Dios nung kahadlok. Ug inay mong tapad,
pagbaton og Dios nung kahadlok. Amen? Ug nasayod ko nga kitang tanan naa naani igsoon. Ug ipahinumduman lang ta sa pulong sa Ginoo nga ang pagbaton og Dios nung kahadlok is naay kahadlok nga may pagtahod sa Dios. Amen? Ug sa Ginoo ang tanang dungog ug himaya. Amen. Praise God, igsoon, sa iyahang pulong. O anhita mga igsoon sa tong praise report. O unsa gito giingon ni Pastor ganiha? Ang naa sa loyo, matik, mahatag og kadaugan. O praise report, kinsa man ang muuna? O number 1, taasa pa sa tong oras ay Dong JB sa to hatagan sugato na to mga igsoon sa masipang pakpak. O wala na'y balhinay ha. Men. Unexpected food pero kan nabod ko gitigom nga pasalamat ni Lord kay sa kuan na mo AP na mo sa eskwelahan na mo ba kay akong gihatag tanan na akong gibuhat para ni Lord na nga ikaw kuan niya ng answer o unsa akong itubag kay may final question para ma kuan ni ma champion niya. Praise the Lord kay murag i-guide ni Lord ba nga kaning words ang gamito nimo niya. Murag i-relate sa book good niya. Himala kay itabang gid si Lord. So kuan, ako yung salamat ni Lord guys sa AP na mo naka full marks gid me. Ya plus champion, ya paghuman Jollibee. Yes. Ya maro taong ipasalamat ni Lord in Jesus name. Amen. Amen. O kinsa man ang nasa sunod daghanag ng lingkod diri na sa kinaloyhan. Ubay-ubay gid po ni diri. Oy, magpili imo toy, bato-bato pick mong duhani ka ng ting. Oh, ladies first man daw ni. Ladies first. Atong hatagan og masipang pakpak mga igsoon. Maayong gabi sa tanan. Kuan, pasalamat ko sa Ginoo kay kanang nang matinudanon kay siya sa akong kinabuhi o ako napamatudaan nga nahigugma gid pagayo si Lord nako niya. Si Pingpod o kanang ang mga kaigsuonan ba kay daghan kayo kanang ni pakita sa ilang support o paghigugma niya sa both families kay kanang na feel na ko nga ang love so unahon ginato unahon nato pag seek si Lord mas labaw na nga nahigugma si Lord kanato so sa dihang mahigugma tani ang ubang tao kay mosunod ra paghigugma nato og akong gihatag ang tanang kadungganan ni Papa God. Amen. Lahira jud ning kaslunon mga igsono kay mata ni Alma mura mag heart. Grabe mo gawas ang heart ba. O anhita ni Sister Janice mga igsoon. Kay hinumdum ko kini si Sister Janice kanang last 2 weeks pa jud ni ganahan mo hatag siyang kadaugan. O, te, it's your time. Pagani si Lister. Kaya may gabi na itong tanan mga igsoon kanang dili po na ako pakyason pagpasalamat at ang atong buhi nga Dios tungod kay may kay siya sa akong kinabuhi, sa kinabuhi na mo family. Pasalamatan ako si Lord kay na-surprise lagi mi atong nakuan ko, na mabdos ko niya, na-surprise pud mi nga nakuha siya. Pasalamatan ako si Lord kay sa dihang nag-labor ko. Same naman ang bation sa makuhaan ka mag-labor og sa normal nga mga anak. Pasalamatan ako ang Ginoo tungod kay sa akong kalisod yagi kong gitabangan ang kasakit bitaw nga ikaw ra gid way makatabang lain ang kahilom ra may makatabang nimo niya. Pasalamat ko sa Ginoo nga wala bitaw niya gidugay nga akong gikulbaan ato mga igsonis kanang maraspahan ko ba. Akong gipray ni Lord nga Ginoo kanang dili lang unta maabot nga maraspahan ko kay lahi na pong problema ba. Mon thankful ko ni Lord tungod kay nakuha siya complete. Dili po, wala po siya nagdugay nga natangtang siya sa ako ang mattress. Dali rat po kaayo mo nang pasalamatan na ako si Lord tungod kay sa dihang
magulanon ka, ang Ginoo bitaw naghatag og kanang kalipay nimo. Kanang siya naghatag og kusog, kanang pamati bitaw nga mura kag na saan ay mawa si mong kagalingon ba nga bisag na puno basa na kas uwan pero mura ra kag wa kay mura bitaw kag naglutaw pero pasalamatan ako ang Ginoo tungod kay maay kay siya ya kung gipulihan niya og kanang kalipay ang sana kasaang dili pod ingon nga kasakit yung kanang mura kag nagsubo ba gamay kay nag-expect na baya ka nihila ko paghibaw na ako kay syempre taas na tag-edad pero pagkawa nasakitan gid pod ko kay kuan ba nanakay ka ng daghan nga plano nanakay daghan gipang add to cart niya nakalitrag kawa. Napapastanan mo nang pasalamatan ako si Lord may kay siya namo niya pasalamatan po nako si Lord tungod kay kanang na ako'y anak nga ugtasan nako permi. Malingaw ka nga magugtas malipay nga magugtas pero pasalamatan ako si Lord tungod kay maayo siya overall maayo kay si Lord sa pagpanrabaho pud sa akong kuan darling okay ra kaayo niya basta ang tanang kuan kadungganan akong iuli sa atong buhi nga Dios amen. Amen. O mga igsoon, gihunghong gini sa kuha kay ganahan gyud siya magpasalamat. O atong hatagan og masipang pakpak si Ate Gemma mga igsoon. First time ni mga igsoon. Grabe, nagpanikat gini sa Ate Gemma. May gabi tanan mauwaw jud ta ko banhaan ko pero lain jud ning magatubang tagdaghang tao. Magpasalamat ko sa Ginoo nga kanang namong ko'y gibati nya atong paguna ng ultrasound na ibato sa hahong abdo nya ultrasound ako ikaduha atong Pizza City. Wapay Pizza City nagpa ultrasound ako kay mura jud ko gusto na jud ko makahibaw nga nawa na ba jud ang bato. Napasalamat jud ko sa Ginoo nga nawa na jud din taon ng bato. Salamat jud Lord nga ikaw pinangga jud ko nimo. Nga imo na jud din taong gikuha ang akong gibati. Dagan salamat arang uwaw ba. Congrats ti mo ha dyan na-conquer imuhang fear. O, di ba? Related gihapon sa fear. O, mas maka-experience pa ka. O, daghang milagro diha sa Ginoo. Amen? O, kinsa may, magbato-bato pic dyan si Kuya Giovanni o si Ate Mirasol. Kinsa may, pero murag wa pa ta kadungog ni Kuya Giovanni, no? Wala pa, no? Majority, Kuya, ikaw. Majority. Ato, hatagan og masipang pakpak, mga igsoon. Maying gabi sa tanan. Number 1, akong mabasalamaton ko sa kanunay sa Ginoo. Sa iyang pagkamaayo sa amuang kinabuhi, sa mga panalangin, sa kanunay gipasalamat ko na sa Ginoo. Sa pagmata og sayo, sa pakikistorya niya. Sa tanan-tanan, dili na ko ma-specific ang kadausa. But, wala ko'y lain nga kasumbungan, kadangpan, kapangayuan o paglaom, kapangayuan o mga maayo nga panghuna-huna, wisdom, kundi siya lang. Kuni ang tanan, akong ipasalamat niya. Thank you kayo, Kuya. Naku, nagising ta imik, oy. Mura ganahan po ni Maris ta imik na. Dita, kay sige na si Kuan, si kanang Ma'am Rialo. Ikaw na po. Atong hatagan mga igsoon, masipang pakpa si ta imik. Daghan mo kayo? May gabi istanan mga igsoon. Ang akong pasalamatan sa Ginoo kay Kuan.
Usan ni sa kuan source sa income namo gani nga kuan. Medyo dako-dako pud siya kanang kita pud sa usa ka buwan niya. Ako siyang kuan, giobserbaran ako ba kay kanang nasaid ko nga kung maninood ka sa Ginoo, di gi kanya pasagdan. Naman gingon niya nga dili makatupo ang imong kakugi kung ang Ginoo magpanalangin nimo. Nya kuan magigsoon kuan na siya sa usa na sa source namo sa income kanang pisonit gani. Nya dugay naman ko ana kami ni Gypty nya. Ako siyang gikuan kung nangay ko siya kanon nangay ko lamdag sa Ginoo nga unsa man Lord akong padaganon og balik kay eskwela na pod akong anak gasto kay pamiliti. Nya nangay ko kuan tabang sa Ginoo iya kong kuan ba iya kong giyahan kung unsa gid kay di ko magbot-buot igsoon kay kaning nag-agad ta sa Ginoo ba lisod kay atong plano nya atong bypassan ang plano sa Ginoo. So di ko ganahan ana nga akong plano di na ko ipanangit sa Ginoo kay namo ko nadunggan magison ko kanang nagplano ka nya way labot ang Ginoo binuang kuno kay na siya kanang magplano kanya way apil ang Ginoo. So dili na siya maayo kay siyempre siya man atong kuan. Siya man ang atong Lord, di ba? Lord, Master, siya ang atong tanan, di ba? Mo na akong pasalamatan sa Ginoo nga bisan pa sa wa man siguro way pagsuway na to. Nakabaton ko kuan magigsoon kay nangay ko gusog kaligon sa mga pagsuway ba kay siyempre kitang Kristohanon mga balyod target man ta sa kaaway. Naman tayo mga kahoyangon di man ta tirahan sa kuan asa ta pitaligon dire jud tirahan sa pinaka-week na to. Na tingaman ko Lord tagay ko kaligon sige mo taghatag pagsuway ani. So nakasabot ko igsoon nga kung asa ka hoyang nya nangayo kag kaligon sa Ginoo tirahan juga na suwayan nga until such time nga maligon juga nya mao na ako pasalamat mga igsoon nya kung asawa sunod ni siya nako kay naampo ni siya ay problema nya ako siyang gidasig kay man ni siya emotional man ni nga type ang asawa nya muhilak lang kalit nya ako siyang giingnan nga kanang kinahanglan makaibaw ka nga kanang ang butang nga naangko nimo di kay na magpabili nimo hangtod-hangtod. Ayaw pagsalig ana kay mao mo nalit ko ron pastor ko. Mana nga ako siya siguro yung muman ni ako pasalamat. Ikaw gyud kay. Maigsoon ako dyan yung humanon. Kay dako kay kong pasalamat biski. Katong butang, cellphone to. Mga igsoon ha. Pero dito brand new ka ng, kuan ba? Naadi sa island nila ko mention sa. Kabawa na mo. Niya. Second hand to ba niya. 20,000 lagi ang files ato ka ng mga picture ba. Murag nag-uulsad ko. Unya, sa dihang ni uli na ko sa balay. Mo di ay paglingkod na ko kay nagnuktok ko. Tanaw na ko kay Nay Arperer nga nag-anak ba nagbarug ko Lord salamat taon kay nasa trapo wa na ko natumban kay nagsamin-samin ko kay nagpalit ko kanang kuan ba berluloy ba para kasal ini kuan unya my God Lord salamat Lord bahalag naguba na tong akong cellphone Lord basta wa ko natuhugan ni Arperer di ba kamay anak protection na sa Ginoo dayon pakapi ni ha daghan kay protection sa iyo kanang bitang mong lakaw ta nga Lord kanang protection ni taon mi kay kaning wala biya tay sakyanan kanang multicab unsa mo to adlaw ka nang Domingo tug Lunes ba to kani sige lang taglakaw-lakaw unya pag scroll na nako sa Facebook ato kay maayo pa ta kong cellphone ato ba nana din dito kang Mayor Ahong Chan nga kanang kuan kato bitong naa sa footbridge nga nakuan 30 minutes gid to nga nilingkod mi sa balay halamik naay na-discuss siya dito sa kuan sa kanang pusok sa footbridge nakakuan mo ana sa nga balita viral man to no kay kuan natumba so pasalamat gyapon sa Ginoo kay nagyapon mi buhi gyapon di ba ikaduha napagyud kanang nagkuan ni naganid nig bulan murag June po to or May kani protection buhion kita sa Ginoo basta kuan napay plano ang Ginoo nato
sa La Nueva po ito maigsuon. Ni kuan kanang center bitaw sa La Nueva. Unya gikan sa kanang Jollibee, nawadag preno siguro to. Unya kami nagkaon-kaon mig ice cream man so to. Ice cream ano sa imik nga. Diri lang taday, diri gid sa sentro ba. Karon kung diri lang taoy kay daghan bang tawo diri. Hala pila lang gid ka segundo maigsuon. Naabi tayo ning kuan kan nawad-an og preno ba. Ni diretso dito sa kanang center gid sa La Nueva. Unya, ingon sila nga, gipusil daw to, nawala, wala na mi kabalo, basta kay ako na siyang gikuan kay, mura pog nagmarites. Ingko, alin na diri ba kay kanang delikado, kay tagmakuan na, basig na magkanang kuan ba, magunsa na, shoot out dira, magunsa na dira. Unya, grabe, day ng protection sa Ginoo, no? So, sunod gito mga bulan nga kuan, karon ako na-reflect nga, kaning butang maigsuon, di gini angay nato ikuan, pud ka na bitong, kanang grabe na gid ka mo hilak, kay labaw pang protection niya, kuan sa Ginoo nimo gipasinati kanang epiler nga mubarog. Unya, makainomdom ko ni, nung kay adlukan kay kong mga injection, nugadto dito sa ambulansya, unsa ba na diha. Unya, muna, bago na gid na, fresh, kayo ning kadaugan maigsuon. Daghang salamat og sa Ginoo lamang ang tanang Amen. Grabe no. Grabe ka ng kadaugan na toron mga igsoon. Okay ba ko nga mura nakulbaan naman is Inday Princess sa kanang kisay mo sunod or si ate. Ari na buta sa pikas mga igsoon. Uy, naman tayo pagkukaroon nga nakitaan. O atong tawgon sa semian mga igsoon. Bago ko pasalamat. Ito, pasalamat sa ko sa Ginoo kay nihilak na. Kanang, sana, matinudanon sa si Lord, faithful kay siya sa amuang kinabuhi. Sa akong family kay, naghilak na. Pasalamat ko sa Ginoo kay nag 1 year old na dyan si Alessia. Nang kuan ka nang sa kanang pagka matinudanon sa Ginoo ba kay gitagbo jud niya tanan financially labi na financially ba dayon kuan kaduhan ako pasalamat kay sa pabor nga gihatag niya sa trabaho ni Pado kay unsa na kanang basta mga anak ta sa Ginoo ba kay najud bitaw ang pabor nga nabili ay kanang sa ilahang kumpanya kay namayad niya. Dalaygon kay ang Ginoo kay kanan nabilin jud siya ba wala siya na kanang naapil o kanang unsaon na lang ang pangkuhan sa duha ka bata din pasalamat ko kay kanang basta ang Ginoo kay maayo jud siya kay ang kanang ang panalangin kay kanang nagid naga-flow jud basta faithful sad ka sa Ginoo din pasalamat ko sa malipayon nga pamilya kay ako jud ang gipray matag adlaw niya sa protection sa pagtrabaho ni Pado sa layo nga kanang kuan ba biyahian niya kanang basta ang Ginoo kay maayo jud sa samong sa akong kinabuhi og iya lamang tanan dong himay. Oh mga igsoon. Oh kinsa naman po masanod. Tagana to ko sa mga igsoon kanang volunteer kinsa may ganahan nga mohatag sa iyang kadaugan. Karon nga dili tawagon ba kanang kinabubuton. Wala mga igsoon? Pero niya si ka ng Ma'am Els nga, ako unta to. Kadungog ko, Ma'am Els. Kadungog ko. Oh, ato sa katangan ng masipang pakpak si Ma'am Els. Oy, nalipay naman tao kay ni Ambak. Brother Richard, di balhin na magudin tao ginadlok. Pasalamat sa kus Ginoo, bro. Pinugos mo niyo. Pasalamat sa Ginoo sa iyang ka-faithful sa mong kinabuhi. Taliwala ba sa ups and downs sa kanang murag na ay thrilling apart, na ay kanang makuyaw-kuyaw wantang apart, pero overall faithful si God, and then kanang pirmi siya kuan bitaw hatag siya protection kay ano. How many times na gyud murag daghan ako yung mga instances nga hapit. Pero tungod sa tabang sa Ginoo murag gilikay kay siguro na pay purpose, and I'm sure na pag purpose ang Ginoo sa mo kinabuhi. And then thankful ko nga sa family nga intact nya. Wa gipamati murag ako rin gipamati
bitaw kikapoy ko sa akong sitwasyon ro sa eskwelahan kay ang among room, ang akong room gyud mismo kay murag may nagrabihan. Ang iya bitong ceiling nga kanang simento kay nag-crack na siya, yung murag mahadlo kag lumpag ba. Balhin mig room niya. Among gibalinan na room dako kaayo. Giganahan to koy dako kaayo pwede mo magdagandagan. Kaso lang murag arang inita mo gyud kahoy siya ba. Arang inita mo gyud kahangin-hangin. Akong panot sa likod murag daghan kaayo nga sakit na ko nga niya. Murag na stress ko kay mag-CR ko, tapos layo ka. Mo travel pa ko libo. Usa maka-CR. Nya karon transfer na sad niya. Ang burden bitaw sa hakot-hakot. Hakot sa mga things, hakot sa mga lingkuranan. Pasalamat ko nga na yung mga parents na mga abtik kaayo. Bisag gamay ra sila kay di man gyud tanan mo tabang pero thankful ko nga kanang makasabot ta sa mga ibati ba. Kasabot ta sila nga nalipong ka. sila ra pod. So pasalamat ko sa Ginoo nga sa among kinabuhi faithful siya naga-provide sa tanan namong panginahanglan. Nya nay mga instances nga nagtan-aw nimo wala namang gyud aso man taani pero naa siya mga pamaagi bitaw nga ihatag nga kanang dili ma-burden og maayo niya. Kanang makapasalamat ta nga kanang sa tanan di ay no nga mga butang nga abi natog wala na ba wala nay kanang murag naanagid sa tip na gid murag gituok na gid ka but then naagi siya immediate na ihatag nga provision ng Ginoo sa tanang panahon. So tanang dong himaya kang ibalik kaniya. Praise God, di ba mga igsoon? Nadyo ta tagsa jud nato mga igsoon nagitay gipangtipigan nga makadaugan kay mga madaugon man ta amen. Og mamarog